जेमिति पोखरी रे आपण दल देखिथिबे से दल गुड़िक जो बरझांजी दल गोटे अच्छी एमती बुदा बुदा है कि पोखरी भासुथ पोखरी सारा हो जाइए किंतु कौ दल सहित कार संपर्क ना किंतु से डायरेक्ट जल सहित संपर्क यहाँ मन रखिले तो दलर जिमिति डायरेक्ट जल सहित संपर्क कौ दल सहित संपर्क ना आम देह भितर जो षड़ पद्म रही बुझे कि आधार लिंग नाभि हृदय कौन जेकोसी चेतना शक्ति आम देह भितर खेलुची सबू शक्ति गुड़िक आमर शून्य सहित तार संपर्क का सहित कार संपर्क ना डायरेक्ट शून्य सहित संपर्क अच्छी कौन बुझिपारे ना तेणु आमर दुई भूलता मध्य जहाँ ललाट चक्र कहती ता मध्यस्थल गोटे शून्य स्थान अच्छी ता मध्य जो शून्य अच्छी से शून्यटी कौन हुए ना जितेबाला शिशु जितेबाला माँ गर्भर उत्पत्ति लाभ करे भ्रूण संचार हुए सेतेबाला कौन हुए ना से शून्य आमर जो ब्रह्मशक्ति रही विश्व ब्रह्मांड व्यापिक जो ब्रह्म रही से ब्रह्मशक्ति सीटी कौन होती ना ज्ञान आ इच्छा परिणत हो जाती दीटा शक्ति से जगह परिणत होती जमीती जलटा आमर शीतल 4 डिग्री तौक जो शीतलता तापमात्रा कमी जाए ऑटोमेटिक से बरफ में परिणत हो जाए सेमती ब्रह्मशक्ति ए भ्रूलता मध्य केन्द्र जो शरीर निर्माण हुए से सी कौन हुए ना ज्ञान आ इच्छा परिणत हो जाए से जो ज्ञान आ इच्छा शक्ति ये दीटा ज्ञान को पुरुष कहुए इच्छा को प्रकृति कहुए यही दीटा शक्ति कौन करे ना आम देह भितर सुषुम्ना नाड़ी सहित संपर्क रखे सुषुम्ना नाड़ी किए से ना सुषुम्ना नाड़ी आधार चक्र से उत्पत्ति लाभ करी सीधा सड़क लिंग नाभि हृदय कंठ आमर जो आज्ञा पद्म रही लघु मस्तिष्क मझीरे ता सहित से सीधा संपर्क स्थापन करे लघु मस्तिष्क ठारू से बाहरी आसी से निम्न को आमर छोट जीवा उपरे ता सेठी गोटे ललना चक्र अच्छी ता सहित से संयुक्त हुए ललना चक्रु सीधा सड़क ऊपर को उठी दुई छामुदांत मझीरे से प्रवेश करे छामुदांत मझीरु आपणकर नासा अग्र को आसी नासा ऊपर सीधा आसे आसिक दुई भूलता मध्यस्थल पहुँचे तेणु इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति कौन करे ना ये सुषुम्ना नाड़ी सहित संपर्क रखे बुझिपारे तो जदि रखे आधार पद्म पृथ्वी तत्वर स्थान लिंग पद्म स्वाधिष्ठान पद्म यहाँ हूँ आमर जल तत्वर स्थान मणिपुर पद्म सी हूँ आमर तेज तत्वर स्थान अनाहत पद्म सी हूँ आमर वायु तत्वर स्थान आ विशुद्ध पद्म से आकाश तत्वर स्थान यही 5 तत्व को भेद करके से आसिक लघु मस्तिष्क पहुँचिक एबाटे बुलिकी आसे तेणु ये इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति ये 5 तत्वर प्रकृति धारण करी आम देह भितर 5टा जगार से 5 प्रकार बाटर से प्रकाश पाए इच्छा शक्ति ललना चक्र रे तेज तत्वर प्रकृति धारण करी श्वास वायु सह संयुक्त हुए से समय ताहा आकाश रे हिलिंग बीज और वायुरे पाधा स्वर एवं आकार मात्रा सृष्टि करे ताहा नासा मूल पृथ्वी तत्वर प्रकृति धारण करी आकाश रे श्लिंग बीज और वायुरे माँ स्वर एवं उकार मात्रा सृष्टि करे ताहा दुई चक्षुर मध्यस्थल जल तत्वर प्रकृति धारण करी आकाश रे क्लिंग बीज और वायुरे सा रे स्वर एवं एकार मात्रा सृष्टि करे ताहा दुई कर्णर मध्यस्थल वायु तत्वर प्रकृति धारण करी आकाश रे धिलिंग बीज और वायुरे गा स्वर एवं ईकार मात्रा सृष्टि करे सेहीपरि ताहा त्रिकूटरे आकाश रे प्लिंग बीज और वायुरे नी स्वर एवं ओंकार मात्रा सृष्टि करे कौन बुझिपारे ना तेणु यही जो पंचभूतर प्रकृति की धारण करके 5 गोटी मात्रा सहित मिसिकी इच्छा शक्ति ए देह भितर चले तेल आम कहवा ये मात्रा गुड़िक तो अ आ इ एगुड़ा सब जड़ या सहित चेतन कौन संपर्क अच्छी नाई ये मात्रा गुड़िक वायु जड़ किंतु ता सहित चेतन शक्ति मिसिकी से कौन करना शरीर भितर जीवा आसवा करे तेणु से चेतनात्मक शक्ति जब मात्रा गुड़िक सब मिसे यहाँ होगला पंचभौतिक शक्ति पंचभूतर जो प्रकृति की धारण करी मात्रा गुड़ाक जाए आपको कहे पंचभौतिक प्रकृति तेल पंचभौतिक प्रकृति 5 गोटी मात्रा सृष्टि हुए तेल पंचभूतर प्रकृति की बहन करी
ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚଭୂତର ପ୍ରକୃତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆଉ 7ଟା ସ୍ୱର ପ୍ରକୃତି ସେ ସୃଷ୍ଟି। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର 2 କର୍ଣ୍ଣରେ ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ପବନରେ ସେ କ'ଣ ନା ହର୍ଷେଇ ଦୀର୍ଘେଇ ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି କରେ। 2 କର୍ଣ୍ଣରେ ସେଠି 2ଟା ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସପ୍ତ ସ୍ୱର ଅଛି ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନି। ତେଣୁ 2 କର୍ଣ୍ଣରେ ଗା ନି, 2 ଚକ୍ଷୁରେ ସାରେ, 2 ନାସାରେ ମା ପା ଓ ମୁଖରେ ଧା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ସ୍ୱର, ଏ ସପ୍ତ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଇ 7ଟା ଜାଗାରେ। ଆଉ 5ଟା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ଏ ତା ମଝିସ୍ଥଳରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। 2 କର୍ଣ୍ଣର ମଝିସ୍ଥଳ, 2 ଚକ୍ର ମଧୁସ୍ଥଳ, 2 ନାସାର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳ, ଲଳନା ଚକ୍ର ଏବଂ ଭ୍ରୂମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ପଞ୍ଚଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରକୃତିର ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣ 2, ଚକ୍ଷୁ 2, ନାସା 2, ମୁଖ 1, ଏ ସପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଚସ୍ୱରର ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ପ୍ରକୃତି ନେଇକରି 7ଟା ସ୍ୱରର 7 ଗୋଟି ମାତ୍ରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି ସପ୍ତ ମାତ୍ରାକୁ ଏକାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଇଏ 7, ସିଏ ହେଲା 5, ମିଶି କେତେ ହେଲା 12। ଏଇ 12 ଗୋଟି ମାତ୍ରା ଆମର ପବନରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ। ତେଣୁ ଏଇ 12 ମାତ୍ରାକୁ କେହି ଶୁଣିପାରେ ନା, କାହିଁକି ନା ଶବ୍ଦର ତରଙ୍ଗକୁ ଆମେ ମାତ୍ରା ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଆମର କାନକୁ ଶୁଭେ ନା, 1ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ କାନକୁ ଶୁଭେ ନା, ତାକୁ ମାତ୍ରା ତରଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ 20ରୁ 2000 ଭିତରେ ଯିଏ ଶୁଏ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଏଇ ମାତ୍ରାଟି ହେଉଛି କେତେ ନା 12 ମାତ୍ରା, 12 ମାତ୍ରା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ 12 ମାତ୍ରା ହେଲା ପଞ୍ଚଭୌତିକ ମାତ୍ରା 5, ଆଉ ସପ୍ତ ସ୍ୱରର ମାତ୍ରା ହେଉଛି 7, 7 5 କେତେ ହେଇଗଲା 12। ୟାକୁ 12 ମାତ୍ରା। ତ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ମାତ୍ରାଟା 12 କାହିଁକି 13 ହେଲାନି, ନା ତାର ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଆସିଲା 5, ସପ୍ତ ସ୍ୱରରୁ ଆସିଲା 7। ଇ ହେଲା କେତେ ନା 7 5 12। ଆଚ୍ଛା, ସପ୍ତ ସ୍ୱର କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସପ୍ତ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସେ ମାତ୍ରା ଦେହରେ ମିଶିକିରି ଆସେ 7 5 12 ମାତ୍ରା ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେହଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ, ଗୋଟେ ଘର। ବିଲ୍ଡିଂ କି ଘର ଯେମିତି ତିଆରି ସରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ତାର ଲଗେଇକରି ସବୁ ବଲ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସବୁ ସବୁ ୱାରିଂ କରନ୍ତି। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ 7 ମାସରେ ମା ଗର୍ଭରେ ଏ ଶରୀରଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭୂମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଜ୍ଞାନ, ପୁରୁଷ ଆଉ ପ୍ରକୃତି, ଏ 2ଟା ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିକି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୂନ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରକଟିତ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି କେଉଁ ଶୂନ୍ୟରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ଆଧାର ଚକ୍ରରେ ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସେଠି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ। ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିକି କୁହାଯାଏ କାମଦେବ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ ରତି। ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଗଣେଶ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡୀ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ କାମଦେବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ରତି। ନାଭି ଚକ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ହୃଦୟ ଚକ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କଣ୍ଠ ଚକ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଶିବ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ପାର୍ବତୀ। ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ନିରାକାର, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେଇଯାଏ ଯୋଗମାୟା। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷତଃ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଇଏ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଘରର ୱାରିଂ କଲେ ବଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଳିବ, ହିଟର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିଟ୍ ଦେବ, ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଘୁରିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାମ କରେ। ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟରେ ଯାଇକି ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ସେହି ଶୂନ୍ୟରେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ଧାରଣ କରେ। କରିକି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଟୋଟାଲ ଆମର ପଞ୍ଚସଖା ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ମୋଟ ଉପରେ 16 ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ଏଇ 16 ଗୋଟି ଶୂନ୍ୟରେ
माने ब्रह्मशक्ति प्रकाश लाभ करी आम शरीर जंतु को सी चालना करुच्ची भिन्न भिन्न नाम से प्रकाशित होकर परिचालना करुच्ची तेणु सेमती नाभि बुद्धि अनाहत चित्त कंठरे मन ललना चक्र अहंकार कौन बुझे ना आउ एमती सब चारिआडे से सृष्टि होकर मन बुद्धि चित्त अहंकार त्रिकुटर हूँ प्राण ये त्रिकुटर प्राण आसिक हृदय मिसिक शरीर भितर चलुची जो शक्ति गुड़िक चेतन शक्ति आम शरीर भितर बांटी होगी खेलुची प्राणी शरीर को छाड़देले विश्व ब्रह्मांड आउ कौन शरीर नाई जहाँ भितर जहाँकि शून्य सहित डायरेक्ट संपर्क रखिए केवल मनुष्य नुहे केवल प्राणी शरीरटी शून्य सहित संपर्क रखे कुकुर गाई गोरु छेली मेधा समस्ते प्राणी शरीर शून्य सहित संपर्क रखती प्राणी शरीर को छाड़देले अन्य कौन शरीर ना विश्व ब्रह्मांड से शून्य सहित संपर्क रखे जदिओ उद्भिद अच्छी किंतु उद्भिदर शून्य सहित संपर्क जदिओ अच्छी किंतु सी प्राणी शरीर ठार स्वतंत्र भिन्न से जैव प्रकृति किंतु आम प्राणी शरीर अच्छी इंद्रिय शक्ति चेतन शक्ति मनोबुद्धि चित्त अहंकार इत्यादि सब रही किंतु यहीटा हूँ डायरेक्ट मनुष्य शरीर कौन करे ना शून्यस्थ चित्त शक्ति सहित बा ब्रह्म शक्ति सहित से संपर्क रखिकी माने परिप्रकाश होती से शक्ति टिकक आम देह सहित जितेबाला संपर्क छिन्न हो जाए से शक्ति गुड़िकर आम देहरु जो संपर्क छिन्न हो जाए आम शरीर को मृत बोली घोषणा करती कौन बुझिपारे ना ये हूँ सर्वभेद सर्व तत्व ये जो जिनस गुड़िक मुझे कहली ये कौन बही में लिखा जाए पंचसखा मैंने कौन जगह उल्लेख करना ना जोटा मुझे कहली यहाँ फुली फुली साइंटिफिक ना यहाँ निजस्व भितर से गुड़ा सब बाहर ना से ईकार मात्रा सहित मिसे।